ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ର ତ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି 3 ଦିନ ଧରି ମହା ଆଡମ୍ବରରେ କରାଯିବ। କ'ଣ ରଖିବେ ତାପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଏବଂ ବାଳକ ଭାବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସମାଜରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯୌବନତ୍ୱ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ରୂପାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ 2000 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା, ଏବେ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିଛି 2025 ମସିହାରେ ଏବଂ 25 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିବା ପରେ ଆଜି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ 27, 28, 29 ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତନାମ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଇଲିଆନା ସିତାରିଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଘରାନାର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ରୂପାଲତା ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଯିଏକି ଏଇ ରୂପାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ସିଏ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ବିୟୋଗ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଇଁ କରାଯିବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେହେତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ କରାଯିବ, ପାରମ୍ପରିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ନୃତ୍ୟ ସେଠାରେ କରାଯିବ ନାହିଁ। 27, 28, 29 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଚମ୍ପୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଏସବୁକୁ ହିଁ ମାନେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣ କରିବେ, ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବ। କାରଣ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରୂପାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଚାର କେବଳ ରୂପାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ନୁହଁ, ଏ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିଚୟ? ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପୂଜା ପଣ୍ଡା, ରୂପାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଭାପତି। ଆଜ୍ଞା, ରୂପାୟଣ ଗ୍ରୁପ୍ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କୁ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? ଆମେ 27, 28, 29 ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ପଦକ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିଜେ କରି ଆଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସେସନ୍ କରିବୁ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମେ ସେ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବାର ରହିଛି। କୋଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ। এইটা হচ্ছে বড় কথা। আমি ঠাকুরଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ, 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଇଲିଆନା ସିତାରିଷ୍ଟ, ପ୍ରତିଭା ପଣ୍ଡା, ତାପରେ ବିପଞ୍ଚି ଦାସ, ମନ୍ମଥ ଶତପଥୀ, এইଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରଥମ 15 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ଯିଏ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ପୁଷ୍ପଲତା, ସିଏ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଗଲାଣି। ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟି ତାର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେଇ ସମ୍ମାନଟି କରିବୁ। ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ, ବାକି 11 ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଶ୍ରୀ କରପଲ୍ଲବ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରୀ ହୃଦୟ ପଦକ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରୀ
विभिन्न जो सम्मान रही पुष्प अलंकार उपर सबुतक सबुगुड़िक आम नामकरण कर श्री गुंडीचा सम्मान गोटे रखीचु जहाँकि जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रचार प्रसार तो आम क्षुद्र लोक आम प्रचार प्रसार कौन करूँ किंतु सही मंदिर भितर आरंभ होता ये संस्कृति सारा विश्व आज परिव्याप्त जेहेतु हो पारी से परम कलाकार उद्देश्य तांकरी गहना को नहीं तांकरी आभूषण को नहीं आम समस्त को सम्मानित कर योजना करूँ पुरी रे जो सांस्कृतिक अनुष्ठान मान रही जो मैंने ओडिसी पारंपरिक नृत्य प्रचार प्रसार कर दीर्घ दिन व्यापी से 8टी अग्रणी अनुष्ठान को आम मंच उपर संवर्धित कर कार्यक्रम रखीचु। जय जगन्नाथ रूपायन ट्रुप्र मु संपादिका विपुलता महांती एवं अनुष्ठान रो मु नृत्य भी पिला मन गुरु 27 28 29 3 दिन धरि आपन कार्यक्रम विभिन्न लोक को सम्मानित करे विशिष्ट व्यक्तित्व मान कोन कहबो। हाँ 3 दिन धरि हमर जो रौप्य जयंती रूपायन ट्रुप्र एटा होची रौप्य जयंती समारोह जहाँकि 27 28 29 मुक्त आकाश रंगमंच रे प्रदर्शन हवा पई जाउची एथरे बहुत गुड़े 11 जन 12 जन पाखापाखि आम रखीचु समस्त को सम्मानित करबा पई जोथरे कि हमर प्रतिभा मैम अछंती गुरु पद्मश्री इलियाना मैम भी अछंती गुरु गोविंद चंद्र पाल भी अछंती एमती बहुत गुड़े अनुष्ठान रो सब मुख्य गुरु मानक आम मंच उपरे सम्मानित करूछु एवं ता देहर भी आम रखीचु अनुष्ठान रो रूपायन ट्रुप्र मोर सान खुणी गोटे आवार्ड आम करूछु गुरु पुष्पलता महांती जे कि इहधाम नहांती तांकर गोटे आवार्ड मु रखीची जोटा कि हमर अनुष्ठान रो तांकर छात्र छात्री भितर जणे स्मृति रंजन रथ तांको मंच उपरे ए 25 वर्ष रु आम तांको संवर्धित करिवु एवं एटा आगामी वर्ष पर्यंत भी एटा आम बजाय रखिबु समस्त अनुष्ठान जणे जणे छात्र छात्री को आम गुरु पुष्पलता महांती सम्मान में सम्मानित करिवु एवं देशर बहुत अनुकोण बहु कोण अनुकोण आम संबलपुरी छौ एवं ट्राइबल डांस ओडिसी नृत्य एमती बहुत कार्यक्रम 3 दिन धर रही तेणु प्रभु जगन्नाथ पाखे कामना करुच्ची 3 दिन कार्यक्रम को आमको साहस शक्ति दिंतु एवं सफल करा। जय जगन्नाथ। डांस ग्रुप रो 3 दिन धरि कार्यक्रम चालू आज जो सांबादिक सम्मेलन थिला तो कोन कोन कार्यक्रम नहीं देखंतु रूपायन ट्रुप्स निश्चित भाव में पुरी सहर रो एक अग्रणी नृत्य अनुष्ठान यह 25 वर्ष रे पदार्पण करिछि से माने तांकर रौप्य जयंती को पालन करने को जाउछंती 27 28 29 एई जनवरी मासरे मुक्ताकाश रंगमंच रे यह कार्यक्रम हबो एवं ए कार्यक्रम रे केवल रूपायन ट्रुप्स रो जो कलाकार माने प्रदर्शन करिवे ताहा नुह तो ओडिशार विभिन्न अंचल अर्थात संबलपुर ठारू आरंभ करी ब्रह्मपुर पर्यंत ओडिसी ठारू आरंभ करी गोटीपुर ठारू आरंभ करी संबलपुरी नृत्य ठारू आरंभ करी छौ नृत्य पर्यंत समस्त नृत्य को गोटे मंच रे देखिबार आम पई एक सुजोग आसीछि अग्रणी अनुष्ठान भाव रे ए अनुष्ठान हजार हजार छात्र छात्री को मध्य इठी प्रमोट करिछि विभिन्न कार्यक्रम रे सारा ओडिशा नुह सारा भारत वर्ष रे अनुष्ठान विभिन्न नृत्य देखै प्रशंसित होईछि एवं विशेष भाव में जो अनुष्ठान जो कार्यक्रम करुछि इथरे 11 जन गुरु को सम्मानित करुछंती विभिन्न अनुष्ठान को मध्य सम्मानित करा जाउछि एवं विभिन्न दिवस रे विभिन्न अतिथि माने मध्य आसुछंती कलाकार अतिथि माने तेणु समस्त को देखा गले यह निश्चित भाव में एक संपूर्ण नृत्य महोत्सव जोटी अरुचिकर प्रश्न उठुना सबुतक रुचिकर कार्यक्रम हम प्रभु जगन्नाथ मंच मंडन करेंगे एवं ताकू धरी जो कार्यक्रम करा जाउछि निश्चित भाव में पुरी रो जो कलाकार संस्कृति प्रचार प्रसार आउर थरे हवा पई रूपायन ट्रुप्स जो बाट खोली आमे ताकू साधुवाद जनाऊँ एवं ये नृत्य कार्यक्रम को घरे घरे पहुँचेवाई सारा ओडिशा रे पहुँचेवाई गणमाध्यम भूमिका निश्चित भाव में अग्रगण्य तेणु आमे समस्त को अनुरोध करुचु समस्ते यहाँ आसतु उपभोग करंतु एवं रूपायन ट्रुप्स को भल पांतु आशीर्वाद करंतु एवं प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु। नमस्कार।